Kailangan makaabot. Train to Florence. Platform 3 ata. Nung oras na. Bali yung ano ko is 55, 44 na. Lakasan yun. Platform 3 ata ako. Shucks, ba't ang haba? Ito ba yun? Ito lang. Sandal sa tayo. Sandal ko sa dito. Oh my gosh. Pagod na ako. Magat pa naman dala ko. Sana tama ito. Italo. Hi, Firenze? Florence? Florence? Che numero è il treno? Here. Okay. This one? 8904? Tutto qua, carrozza? 8904, Carrozza 3. 3. Questo è 7. Carrozza 3 sta più avanti. right? Okay. Thank you. Ho scritto lì, vedi? Carrozza. Okay. Carrozza 3. Wait. Tama naman ata ang pinuntahan ko. Carrozza 3. Ang layo. Wait lang. Yun pa rin. Ano yung karotso? Three? This? Three? Coach 3? Okay. Thank you. So, Florence. Tama. Seven minutes na lang. Ayun na. 2, 3. Okay, so this is 3. How do you? Okay. Ay. Is this going to Florence? Sì, yes. Mi sembra di sì. Firenze? Mi sembra che fa anche Firenze. Ok. Wait. Ano number ba ako? Seat 11. Seat 11. Where is that? Seat 11. Obbligato della mattina. Sì, fino al 30. Sì, giusto, io ma stavo studiando. I can't find it. Se è vero, è giusto. Se questi imbecilli non se la pagano di nuovo. Seat 15, 16, 11. Okay. Here. Seat 11. Poi dobbiamo sentire il telegiornale se Sì. dice che... Forse ritorno vado in otto più. 11. Hindi ba kita? Basta yan, 11. Ritorno no, è il 2. Ritorno è il 2, no? Grabe yung adrenaline rush. Bakit parang walang aircon ang init?
I made it. Muntik pa ako maiwan. Florence, sayang naman yung ticket ko if ever. Ayan, Roma, Firenze. Bulog na. So tama, we're going to Florence, right? Yung final destination niya is Venice. Okay. Yeah, that's all I said, right? Grabe yung uhaw ko, alam mo ng tubig. Then Roma, Firenze. Firenze is Florence. Next stop. Okay. So, we were able to make it to the train. Italo. Ito naman. Hindi ako nagkamali kasi pag nagkamali ako, ilang minutes lang pagitan.